Hello everyone, welcome back to I Know Indonesian channel. Today we are going to learn some cooking verbs in Indonesian language. First, I will mention the verbs and then the infinitive word or kata dasar in Indonesian language. Are you excited? Let's get started. Menggoreng, menggoreng. The infinitive word is goreng. Goreng. In English is to fry. For example, aku menggoreng telur dengan minyak masak. Aku menggoreng telur dengan minyak masak. I fry egg with cooking oil. Merebus. Merebus. The infinitive word is rebus. Rebus. In English is to boil. For example, ibuku sedang merebus air. Ibuku sedang merebus air. My mother is boiling water. Mengukus. Mengukus. The infinitive word is kukus. Kukus. In English is to steam. For example, dia sedang mengukus brokoli. Dia sedang mengukus brokoli. She is steaming broccoli. Memarut. Memarut. The infinitive word is parut. Parut. In English is to grate. For example, bibiku sedang memarut wortel. Bibiku sedang memarut wortel. My aunt is grating carrot. Mengupas. Mengupas. The infinitive word is kupas. Kupas. In English is to peel. For example, aku mengupas apel dengan pisau. Aku mengupas apel dengan pisau. I peel an apple with a knife. Memotong. Memotong. The infinitive word is potong. Potong. In English is to chop. For example, kamu memotong 5 bawang bombay. Kamu memotong 5 bawang bombay. You chop 5 onions. Mengiris. Mengiris. The infinitive word is iris. Iris. In English is to slice. For example, dia mengiris bawang merah dengan baik. Dia mengiris bawang merah dengan baik. He slices shallot well. Mengayak. Mengayak. The infinitive word is ayak. Ayak. In English is to sift. For example, aku mengayak tepung dengan ayakan. Aku mengayak tepung dengan ayakan. I sieve flour with sieve. Membakar. Membakar. The infinitive word is bakar. Or we can say memanggang. Memanggang. The infinitive word is panggang. Panggang. In English we say to grill. For example, bibiku memanggang banyak daging. Bibiku memanggang banyak daging. My aunt grills a lot of meats. Menumis. Menumis. The infinitive word is tumis. Tumis. In English is to saute. For example, aku menumis jamur dengan ikan kering. Aku menumis jamur dengan ikan kering. I saute mushroom with dried fish. Memotong dadu. Memotong dadu. The infinitive word is potong dadu. Potong dadu. In English is to dice. For example, aku memotong dadu kentang dan wortel. Aku memotong dadu kentang dan wortel. I dice potato and carrot. Mengaduk. Mengaduk.
The infinitive word is aduk. Aduk in English is to stir. For example, aku mengaduk kopi dengan sendok. Aku mengaduk kopi dengan sendok. I stir coffee with spoon. Mencampur. Mencampur. The infinitive word is campur. Campur in English is to mix. For example, aku mencampur nasi dengan mentega. Aku mencampur nasi dengan mentega. I mix rice with butter. Menguleni. Menguleni. The infinitive word is ulen. Ulen. In English is to knit. For example, ibuku sedang menguleni adonan. Ibuku sedang menguleni adonan. My mother is kneading the dough. Mengasap. Mengasap. The infinitive word is asap. Asap. In English is to smoke. For example, aku mengasap daging sapi dengan kayu bakar. Aku mengasap daging sapi dengan kayu bakar. I smoke beef with firewood. Mengocok. Mengocok. The infinitive word is kocok. Kocok. In English is to whisk. For example, aku mengocok telur dengan sumpit. Aku mengocok telur dengan sumpit. I whisk an egg with chopsticks. Mencincang. Mencincang. The infinitive word is cincang. Cincang. In English is to mince. For example, kamu mencincang ayam untuk membuat bakso. Kamu mencincang ayam untuk membuat bakso. You mince chicken for making meatball. Menggiling. Menggiling. The infinitive word is giling. Giling. In English is to grind. For example, ibuku sedang menggiling daging sapi. Ibuku sedang menggiling daging sapi. My mother is grinding beef. Menuang. Menuang. The infinitive word is tuang. Tuang. In English is to pour. For example, aku menuang susu ke dalam gelas. Aku menuang susu ke dalam gelas. I pour milk into the glass. Membekukan. Membekukan. The infinitive word is beku. Beku. In English is to freeze. For example, dia membekukan daging sapi di kulkas. Dia membekukan daging sapi di kulkas. He freezes beef in the fridge. Menumbuk. Menumbuk. The infinitive word is tumbuk. Tumbuk. In English is to pound. For example, aku menumbuk biji ketumbar dengan lesung dan alu. Aku menumbuk biji ketumbar dengan lesung dan alu. I pound coriander seed with mortar and pestle. Memanggang. Memanggang. The infinitive word is panggang. Panggang. In English is to bake. For example, ayahku memanggang kue di oven. Ayahku memanggang kue di oven. My father bakes a cake in the oven. Mengempukkan. Mengempukkan. The infinitive word is empuk. Empuk. In English is to tenderize. For example, aku mengempukkan daging dengan garam. Aku mengempukkan daging dengan garam. I tenderize meat with salt. Menggulung. Menggulung. The infinitive word is
gulung, gulung. In English is to roll. For example, dia menggulung roti pipih untuk membuat kebab. Dia menggulung roti pipih untuk membuat kebab. He rolls flatbread to make kebab. Mencuci, mencuci. The infinitive word is cuci, cuci. In English is to wash. For example, pamanku sedang mencuci sayur-sayuran. Pamanku sedang mencuci sayur-sayuran. My uncle is washing vegetables. Mendidihkan, mendidihkan. The infinitive word is didih, didih. In English is to simmer. For example, aku mendidihkan air untuk membuat sup ikan. Aku mendidihkan air untuk membuat sup ikan. I simmer water to make a fish soup. Meniriskan, meniriskan. The infinitive word is tiris, tiris. In English is to drain. For example, kamu meniriskan mie dengan saringan. Kamu meniriskan mie dengan saringan. You drain noodle with colander. Memarinasi, memarinasi. The infinitive word is marinasi, marinasi. In English is to marinate. For example, aku memarinasi daging sapi dengan lemon. Aku memarinasi daging sapi dengan lemon. I marinate the beef with lemon. Mengacar, mengacar. The infinitive word is acar, acar. In English is to pickle. For example, saya mengacar bawang putih dengan cuka. Saya mengacar bawang putih dengan cuka. I pickle garlic with vinegar. Menyiapkan, menyiapkan. The infinitive word is siap, siap. In English is to prepare. For example, aku menyiapkan bahan-bahan sebelum memasak. Aku menyiapkan bahan-bahan sebelum memasak. I prepare ingredients before cooking. Menaburkan, menaburkan. The infinitive word is tabur, tabur. In English is to sprinkle. For example, bibiku menaburkan keju ke atas roti. Bibiku menaburkan keju ke atas roti. My aunt sprinkles cheese over the bread. Membumbui, membumbui. The infinitive word is bumbu, bumbu. In English is to season. For example, dia membumbui daging dengan merica putih. Dia membumbui daging dengan merica putih. He seasons the meat with white pepper. Menimbang, menimbang. The infinitive word is timbang, timbang. In English is to weigh. For example, aku menimbang kacang tanah dengan timbangan. Aku menimbang kacang tanah dengan timbangan. I weigh peanut with weighing scale. Melarutkan, melarutkan. The infinitive word is larut, larut. In English is to dissolve. For example, aku melarutkan gula dengan air. Aku melarutkan gula dengan air. I dissolve sugar with water. Menyangrai, menyangrai. The infinitive word is sangrai, sangrai. In English is to roast. For example, aku menyangrai kacang-kacang di dapur. Aku menyangrai
kacang-kacang di dapur. I roast peanuts in the kitchen. Menambahkan, menambahkan. The infinitive word is tambah, tambah. In English is to add. For example, aku menambahkan garam ke dalam sup. Aku menambahkan garam ke dalam sup. I add salt into the soup. Mengukir, mengukir. The infinitive word is ukir, ukir. In English is to carve. For example, ibuku mengukir semangka dengan pisau tajam. Ibuku mengukir semangka dengan pisau tajam. My mother carves watermelon with a sharp knife. Mencicipi, mencicipi. The infinitive word is cicip, cicip. In English is to taste. For example, aku mencicipi makanan sebelum memakannya. Aku mencicipi makanan sebelum memakannya. I taste the food before eating it. That's all for today. Hope to see you in the next video. Sampai jumpa and terima kasih.